ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, मेरा मिशन है मेरी ज़िंदगी का कि जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं, मैं उनको किसी तरह भी जो भी उनकी हेल्प कर सकूं करूं। मेरा मिशन है कि मेरी वजह से अगर किसी एक भाई की ज़िंदगी बच जाए तो मेरी एफर्ट जो है वो कामयाब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि मैं वीडियो बनाता हूँ आप भाइयों के लिए, ताकि आपको थोड़ी बहुत रहनुमाई हो सके। तो देखते रहिए ये वीडियो, एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी सारे मेरे भाई पाकिस्तान से यूरोप आना चाहते हैं और काफ़ी सारे मेरे भाई इस वक्त डंकी लगा रहे हैं, जो कि एक इंतहाई जानलेवा और मुश्किल रास्ता है। जैसे कि आपको पता है, इस वक्त जो लोग डंकी लगाते हैं ग्रीस की यानी कि यूनान की, वो इस वक्त 6 से 8 लाख रुपए ले रहे हैं और हमारे भाई जो है कि 6 लाख 8 लाख जो भी है दे के वो खुद मौत को ख़रीद रहे हैं। मैं आज बताऊंगा आपको कि अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अपना जो दिमाग है उसको यूज़ करें, तो आप आराम से आप खुद इजीली ग्रीस पहुंच सकते हैं और बहुत ही मिनिमम रिस्क के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब लाखों रुपए एक बंदे को दे रहे हैं, आप क्या गारंटी है इस चीज़ की कि वो आपकी मौत के साथ नहीं खेलेगा? क्या गारंटी है इस चीज़ की कि वो आपको वहाँ पे खैर वफियत यूनान में पहुँचा देगा और आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी? सबसे पहले मेरी एक चीज़ समझने की कोशिश करें। जब आप घर से निकलते हैं, आपको जनाब ईरान लेके जाया जाता है। ईरान से बाय रोड फिर आपको तुर्की में डंकी लगाई जाती है। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो तो ईरान से वापस आ जाते हैं या फिर तुर्की और ईरान के बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, और कुछ मेरे भाई तुर्की पहुंच जाते हैं। फिर काफ़ी अरसा, काफ़ी महीने वो तुर्की में गुजारते हैं, क्योंकि उनकी कोई ऐसी गेम जो होती है, जहन ने जो वादा किया होता है या मैं इतने दिन में रह जाऊँगा, तो वो नहीं लेके जाता, क्योंकि आजकल सख्ती बहुत हो गई है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मैं ग्रीस गया था, एक उनका जजीरा है लेस्बोस उसका नाम है। वहाँ पे लाखों की तादाद में वहाँ पे कश्तियाँ पड़ी हुई हैं। वो कश्तियाँ और लाइफ जैकेट्स उन लोगों की हैं जो डंकी लगा के बाय सी वहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ लोग मर गए, उन लोगों की उन्होंने वो रखी हुई हैं लाइफ जैकेट्स और कश्तियाँ। उसमें मैंने जब सर्च की तो मुझे पता चला कि जो वो कश्तियाँ और लाइफ जैकेट्स हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं और एक बहुत बड़ा माफिया है तुर्की में जो इसके पीछे है। और ये कश्तियाँ स्पेशली एजेंट ख़रीदते हैं उनसे और बहुत कम कीमत में। और फिर क्या होता है, जब वो सी में जाते हैं, पानी के अंदर जब जाते हैं, तो वो कश्तियाँ फट जाती हैं, लाइफ जैकेट्स फट जाती हैं, तो हज़ारों लोग लुकमा अजल बन जाते हैं, समंदर में डूब जाते हैं। मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़े से पैसों में आप खुद यूनान जा सकते हैं और बहुत सेफ तरीके से। अच्छा, करना आपने क्या है? आपने सबसे पहले करना यह है कि अल्बानिया का आपने वीज़ा लेना है। अल्बानिया क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आता, लेकिन अल्बानिया का जो बॉर्डर है वो यूनान के साथ लगता है। यूनान का एक जजीरा है जिसका नाम कोरफू है। मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ कैसे समंदर को क्रॉस किया जाता है और कितनी डिस्टेंस है, वो आपको मालूमात मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ज़रा डिटेल के साथ बताऊँगा कि कैसे आप वीज़ा ले के अल्बानिया जाएँ और अल्बानिया से यूनान जाएँ खुद, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कोरफू जो है वो एक छोटा सा जजीरा है जिसका जो समंदर है वो अल्बानिया के साथ लगता है, जो बॉर्डर है, और उस तरफ अल्बानिया है। यूनान में जो मेरे भाई इस वक्त यूनान में है वो जानते होंगे कि यूनान में इस वक्त बहुत सारे अल्बानिया के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो कई जनरेशन से वहाँ पे रह रहे हैं और क्योंकि उनके लिए इजी है, उनके लिए डंकी लगा के आना हो क्योंकि जो समंदर का फासला इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन कोई है 20-25 मिनट का रास्ता है, जो अगर आपके पास एक नॉर्मल बोट हो तो आप उसमें आ जा सकते हैं। तो इस तरह अल्बानिया जो है ऐसे आते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले वीज़ा लेना है अल्बानिया का। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने करना क्या है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट 6 महीने का वैलिड होना चाहिए।
آپ کی پاکستانی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے, ریزرو اے ٹکٹ چاہیے آپ کو ریٹرن, ایک اپنے انشورنس آپ کو چاہیے جس کو ٹریول ہیلتھ انشورنس کہتے ہیں, وہ آپ کو چاہیے. اس کے بعد آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ کی جاب ہے, تو اس کے پیپر آپ نے لگانے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں 3 مہینے کی سیلری سلپ آپ نے لگانی ہے. اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ نے وہ شو کرنا ہے جی میرا یہ بزنس ہے, اور آپ کی جو انکم ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں گی تو آپ نے پھر ویزا اپلائی کرنا ہے. ویزا آپ وی ایس ایف یا جیری کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے 14 سے 28 ڈیز. جب آپ کو ویزا مل جائے آپ نے البانیہ میں آپ نے ہوٹل بک کرنا ہے. آپ نے جو ہوٹل بک کرنا ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ جو کورفو یعنی یونان کا جو جزیرہ ہے اس کے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے وہاں پہ آپ نے ہوٹل بک کرنا ہے. جب آپ جائیں وہاں پہ تو آپ بارڈر پہ آپ بالکل آرام سے جا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے کتنا دور ہے گریس, کورفو. آپ وہاں سے بوٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں, بوٹیں ملتی ہیں. وہ آپ کو کیا کہتے ہیں جی, کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی جب آپ بوٹ ہائر کرنی ہے آپ نے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی یہ سامنے جو ہے وہ بارڈر ہے گریس کا, تو آپ نے اس طرف نہیں جا سکتے, آپ کو یہ کہا جائے گا. کیونکہ میں یونان کی طرف سے گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ چیز کہی تو میں بالکل ان کے بارڈر کے پاس ہو کے پھر واپس آ گیا تھا, کہ نہ ہی کوئی پولیس نے روکا نہ ہی وہاں پولیس کوئی تھی ایسی. میرا جی تجربہ ہے اور میں اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو میں چیز بتا رہا ہوں کہ کتنے آسانی سے ڈنکی لگائی جا سکتی ہے وہاں سے. وہاں پہ بہت سارے ایجنٹ آپ کو ملیں گے. میں آپ کو پھر بار بار کہوں گا کہ ایجنٹوں کے ہتھے نہیں چڑھیں دوستوں. بہت ہی آسان طریقہ ہے, بجائے اس کے آپ ان کو پیسے دیں اور بجائے اس کا کہ آپ ایجنٹوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں, تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے. اگر آپ البانیہ میں رہتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ سیٹ ہو جائیں تو اس سے وہ بھی اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اچھی انکم آپ کر سکتے ہیں اور پاکستان اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی میں نے یونان ہی جانا ہے, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو پھر انلیگلی ان کا بارڈر کراس کرنا پڑے گا البانیہ سے یونان تک کا. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو وہاں پہ کے جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہر وقت سمندر میں جو ہے وہ رہتے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. وہ لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, پیسے آف کورس لیتے ہیں, تو آپ کو رات کو سمندر کراس کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ خود اپنی کشتی لیں اور اس کے ذریعے آئیں. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خود آپ نے کوشش نہیں کرنی. اگر آپ کو تو تیرنا آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ نے یہ رسک نہیں لینا. بہت ہی کم پیسوں میں آپ وہاں جا سکتے ہیں, بہت ہی کم پیسوں میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھیں اگر آپ کو ویزا ملتا ہے, ایک میں بات کرتا ہوں, اگر آپ ویزا ملتا ہے آپ جائیں وہاں پہ, کوشش کریں, کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک. اگر کامیاب نہیں بھی ہوتے پھر بھی ایک کنٹری کا ویزا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگ جائے گا, آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. اس کے بعد آپ ڈائریکٹ بھلے گریس کا اپلائی کر لیں ویزا, کسی اور شینگن کنٹری کا اپلائی کریں ویزا, تو ویزا لگنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ ایجنٹوں کے ساتھ جاتے ہو, کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب وہ ترکی میں پہنچتے ہیں تو جو کرد لوگ ہیں وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں, جن کے ساتھ پاکستانی بھی ملے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی جان ان کے قبضے میں ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی ان کو پیسے دے دے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, ادروائز مار دیتے ہیں. کتنے لوگوں کے ساتھ ہوئے, آپ نے کتنے دفعہ ٹی وی میں دیکھا ہوگا. تو اس لیے میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ خود ٹرائی کرو, بائی ایئر جاؤ, اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب ایجنٹوں کے ساتھ جاتے ہو تو وہ پیسے بھی آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں, آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ٹرائی کرو. میری جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی میں آپ کی ہیلپ کروں گا. If you need any kind of help, I will help you. You can follow me on Instagram. میں گائے بغیر وہاں پہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں. جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ڈونٹ forget to subscribe my channel and share and like this video. دوستو آج تک کے لیے اتنی تھا. تصویر سے اجازت دیں. اللہ حافظ.